والقري ما بنا نقدمو بنا لحل مدافنا ما بنا ينبلي أبي عملي سهد أي ربا إنك السيمودا ما بنا ينبلي أبي عملي سيتنا يسيحولي أما قال نايزي لحلف 3 عامات هون ولا عند حرجز مسئل كات تزارب تغيل أجي التحساسهم كيورو ديهم نازي أبريتوريا أو نيروبي تجبروا وعل بجبري أبايتا أتجبرهم كاسينهم كحضروا ديهم دحلكا هم دبال نجاريلا من الوقت كهادمو خونو دا عدم هادم يبل معناته دا عروين مسئلات ترستي كمزي دا مسألة خالعي صوتا خصاوتونو دخولو بايتا أب تجرا يلن قدومين أي نبرن بيستفل عليه مغنياتات عنسا نايتم كحتم مغنياتات تمس عنسا أنا قلت تمس بيستفل عليه من الوقت سرح غيلو خون إذا أنا مودعت أنا يتمالجن عبايت مرتقى نتيجة قفيعو أب زي ملكتون زي دليون أوريدو دلو خسارة بزخون يكون ملك مسكال سبك توالا مسكال خوابه توالا درو نايت إذن جزاء رسول قليلا كنا تخسارين كسرايو تحطات النت كله والله تصابات النت كله والله كم عبلنت عند هريجهم زع مسألة عندنا خيدقم أنتي تي بأكل كبر من الدلوات قالنا قالتي حفشة سلام تغطاتلتي سول ميديا بزلكم وسلامكم يبزا خندك اسكتس ايرتراونت كورمن تايمرس قال كبر بريزيدنت هاجر ايرترا اتو سياسا فورت دحري ناي بريتوريا سمم مس تي في ار زغبرو قال محتتيو اتزبولو خا خوينو مالتيام اتم زهاد مهاديبم كبعد ጌታቸው ረዳ ከበعد ጻድቃን اتم زلو خا مس መንግስትን ህዝብ ኤርትራን በሰላምን በፍቅርን ክንነብሪና በመባል أولات حيثات مكلخال TDF أبز حلف أول أول سعيد حونا خمس زبالة مالتيو مس إيرترا ولا حدا زجبر نابغريش تزقتو تجراي من أربعتانو ويكا تجراي كا عودو خينا أيكن جبرانينا بمبان كمزا بريزيدنت سياسة فورك زولا زلو خوينا مالتي خوينا إتي حتاتن أب خينات ناي تجراي زت جبرا خا بريزيدنت سياسة فوركي كم تزبالو حتاتن كله كخيل قالوا إذا ما محبروا ميديا وتصيهم إيرترا 5 جيرا تجراي 5 جيرا بتصقنا 5 جيرا قالوا اختبلوا وعلو مالتي كله أب أير يستر كمزا بريزيدنت سياسة فوركي تبعيلو مالتي تبعيلو تحتاتنت كله تخيل قالوا شبتها حسكا أم ميديا متصيها زي كونكا سراوت إيرترا 5 جيرا عميتو سراوت إيرترا نبرت وسيدو سراوت إيرترا كمزن إلكا حمزرا زلكا چوتታት ሒስካ ናብ ቤት ፍርዲ ዝኽየድ ቤት ፍርዲ ኸኣ ውሳኔ ይህብ ብድሕሪ ኸኣ ሕጋዊ ነገራት ይኸውን ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዘይተዛረበሉ ይኮነ ብዛዕባ ሕግን ሕጋውነትን ሓታትን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ቅድሚ ንስኻትኩም ምባልኩም ድሕሪ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ምስ TVR ዝገበሩ ቃለ መሕተት ያይ ፖለቲካ ተንተንቱ ኮይንኩም ጻዕዳ ካምቻ ጌርኩም ፋልፋላ አሲርኩም ከምኡውን ዘሎ ዝየለን ፖለቲካ የአይ ተንተንት ተባሂልኩም ማለትዩ መንግስቲ ኤርትራ ግን ናይ 10 ዓመት ፖለቲካ ንቅድሚት እንታይ ከም ዝመጽእ እንታይ ከም ዝኸውን ከምዛ ዝበላ እቲ ዝሃድም ሃዲሙሎ ከም በዓል ጻድቃን ከም በዓል ጌታቸው ረዳ ካብታ ክልል ትግራይ ተጻራሪጎም ጠፊኦም ኣለዉ እቶም ዘለዉ ኸኣ ምስ ኤርትራን ምስ ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ብፍቅሪ ክንነብር ኢና ኢሎም ኣለዉ ንሕና ኸኣ ደለይቲ ሰላምን ደለይትን ፍቅርን ኢና እሞ እዚኣ ተኣኽለኩም እያ ዓባይ መልእኽቲ ስለዝኾነት ሁላትኩም ሕቡናት ሃገራውያን ኤርትራውያን ሳብታይትል ጌርኩም ብእንግሊሽ ኣብ ገጻ ትዊተር ውን ሸር ክትብሎ በዝጋጣም እንዳተናበኹ ቅድሚ ናብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዋናዊ ዛዕባ ቅድሚ ምኻድና እስከ ተስፎም ካብቶም ትግራይ ትዕወት ዝብል ነበረ ኮይኑ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ኣወል ስዒድ ዝተዛረቦ ዘረባ እንታይ ይብል ኣሎ እስከ ንስማዓዮ إذ السعب بالسرات كنقالحو فقيدلنا يركب رجت سلام نمتقواس تدالو تاودي أفلا ما ينقلو صمدونا بولو إنه بوغن هاقر يزفنو بالسرات هذا
كلهم اكتيفيستات تግራይ نسلام كلتي وزبتات تقم سرح نختسرحو منغستي ኤርትራ ዝኽል ክላይ ኮነን እሞ ኣብዝለለኹም ሰዓት ክትኣትውን ክትወጹን ትኹእሉኹም ኢልኩም ይርከብ ክልተ እቲ ዓብይና ሓጎስ ንብዓት ዘስዕብን ንዝተቐልቀለት ጩራ ብርሃን ናባና ዝቕይርን ብስራተይ ድማ እንሆ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ጀስት ክሕግዘና ኣለዎ ናይ ሰላም ኮሪደር ፍጣር ደንቢ እዚውን መንግስቲ ኤርትራ ክገብረልና ኣለዎ ልብል እምነት እዩ ዝኸበርካ ውፅዕ ህዝቢ ትግራይ ሎሚ ረድኤታይ ኣተወን እሞ ተጸበብ ዝብል ኣጉል ተስፋ ብጥሜት ተሓልፍ ትንፋሳይ ክትህሉን እያ እሞ ልክዕ ከም ህዝቢ ሱዳን ዘላትና ቁራስ ቅጫ መቒልና ሩሕ ከነድሕን ድልዋት ኢና እሞ ኤርትራ ገዛኹም እያ ድሕሪ ደጊም ብጥሜት ተሓልፍ ትንፋስ ትግራዋይ ክትህሉን እያ 360 ዲግሪ ትዕጾ ትግራይውን ኣይክትህሉንያ ኢልኩም ኣሎ ፕሬዝደንት ሃገረይ ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቂ ህወሓት ንዓኹም ነዚኦም ኣብ ደገ ዘለኹም እራይ ምራይ ሒዛ 7 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ፀገም ኣይትእትዎን እያ ህወሓት ምስቲኦም نوغوشيت زدليهم سبات مستيهم سلطان حزام دلهم سوم يا نوغوشيت تقبر بساهم ما يتقبرني مخنياتهم السخاتكم عبدن بتقاوموا دلو سب كنت زي اخ قبروا له اكيرني هزب تግራይ كنت زي اخ قبلوا لي كيرني صلاون تزيكوين كا من يمسخ سرح تدلي زلخه حجي انتي مسلكم دليتاتنا ተስፎም ዝብላ ዘሎ ቢተኻሚተ ሓቂያ ንስኻትኩም ንህዝቢ ትግራይ ብጎፋንዶሚ ከም ከዓ ስለ ማርያም ስለ አምና ረጋው እንዳበልኩም ንህዝቢ ክትዕንጉሉ ይትቆሉን ይሁን ንህዝቢ ከዓ ጽላል ክትኮኑ ወይ ትቆሉ ይሁን ኩሉ ማለት ኣብዚ ዘለኹም ኣብ ስደት ዘለኹም መብዛሕትኩም በቃ ካብአኩም ናቢኩም ስለ ዝኾነ ሰራውቲ ይኹም ከዓ ብህዝቢ ትግራይ ደም ክትጻወቱ ዝጸናሕኩም ኣደ ትግራይ መሸቀጥ እንዳገበርኩማ ኣብኡ 10,000 تأكو دولار أن تجري شيء ويكا 500 بمسداد مساكين كابترجع أكيدكم بتدخلنا تتكيمكم فيديو كاميرات تقول حول كابز حالكم كان أول حدا تجوروا له أي تقولين نهزب تجري كا مشكتي يقوم تتكيمكم له 4 نتبي مبزعتهم كألف تروفا وبتروفا كمون التعبابي أزود لكم راح ديكونس بزعبا ولا حدا إذا تصوم ولا زلت فكر ولا حدا ميت حكي هوحات አይጠለመትኩም هوحات ንዓኹም ነዚኦም ኣብ ደገ ዘለኹም እራይ ምራይ ሒዛ 7 ሚልዮን ህዝቢ ኣብ ፀገም ኣይትእትዎን እያ ወንዓኻትኩም እራይ ምራይ ሒዛ ን7 ሚልዮን ኣብ ሓደጋ ከተውድቆም ኣይትደሊን እያ ስለምንታይ ንስኻትኩም ውሕስነት ንህዝቢ ትግራይ ክትኮኑ ይትኽእሉን ኢኹም መጀመርታ ለነፍስኩም ኩኑ ጽቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጠኩም ኣብዚ ስደት ጽቡቅ ጌርና ስለንፈልጠኩም ነንሕልኩም ከማን ክትተኣማመኑ ዘይትኽእሉ ነንሕልኩም ከማን ኣብ ስርቂ ኣብ ምትላል ኣብ ሓሶት ከምኡ ተጸሚድኩም بهزب تجري كشوكتي كم من بلوك مالو تتمال مساهم كينو تجري تعوت النابلة زبل زنبرة تصفر هو حتى يتلمتكم هو حد نعاهم نزي ما بدجز لهم الراي من راي حيزة 7 مليون هزبي أبسط ما يتوتونه هو حد مستيهم نوغوشيت زدليهم سبات مستيهم سلطان حزام دلهم سوم يعني نوغوشيت تقبر بساهم ما يتقبرني مخنياتهم السخاتكم عبدن بتقاوموا دلو سب كنت زي اخ قبروا له اكيرني هزب تجري كنت زي اخ قبلوا لي كيرني صلاون تزيكوين كا من يمسخ سرح تدلي زلخه حجي انتي مسلكم دليتاتنا اوكي كابو هي وصانا دنبعنا ادغن حمدو ننحدم يبالال عيم دلو بتعام صبو ነገር ይዝኸይ ደሎ እዞም ሰባዚያቶም ኣብ ላይፍ ወጽዩ እስካንዲኔቪያ ብምልአን ህግደፍ የን ክብለና ኸሎን ሽወደን ኖርዌይ ዴንማርክ ሽዑውን ዓገብ ዝበለ ሰባይ ነበረን ولا بتلايف اندا تزرب ازون كو تباهيلي امسايا نايتي اخ رخيبو اب شودن مالتي 12 سب حيزو حديرو نحنا وهقدف ندينا نحنا لا تنقبركم كينا مناي دلاي فتحندي خيروس دايلن غزون ويلم حسب زعصو دي زر كيدي داي كيروس بغبو خغمغم الله بغبو تغمغيمو خاني كيروس مسمور خحزالو كل سب اب مسمرو اب زود معلو مزسرح تراي خاني سرح زعوت أنا أمنت كابزي أوصي إلس درافع إلى ندحر كونسرت حجاز نتاين داولكم يا خس عساكم زي كونكو لازي حجون ود خيروس نزت بلا زلخه أنا دعدي عز ولطيو تزاري بيلخو
زحطتو أكاليو كحتى نزخ السب بوشت يهون بدقة ولا ماسمير عديمون كزرار بنزللي بزعباز خيزول خيدي each and every بملو كبدنا عف فيلو ملي إلا زلنا يا بوتان زلنا يا كونتاتن سلازي فقد لنا جن سقاب حجسو إلنا لنا معلتن جزئين حليجن كله خم تأشم بب معلتكم كوتسي مالتي سلازي زلزل خانة زحطتو اللي قدايو أبا أدي سابا باون أنا بومبر نايدي ماركو خينا كيروس أفراريو جنزب كعمصام شفتها تغيروا بأديس أبابا كعمصام أنت إذا دي مارك سيدكم مزلوخن جنزب هاي فرار هنا لو هي وطنا بحدا جاي أطول زولنا أبلات فاينانس حقاو فاينانس نايدي ماركو ناي أديس أبابا هنا لو بدرجة مريحنا ترخيب الناين عنا بزعبا جنزب نحنا سددنا يا خابزي نقل سيلنا مالتي نحنا خا نتك خيدي جنزب كأني تخاتاتيلنا مس حزبنا مس بايتونا تزاريبنا خا وصلنا حلفنا كم تفاقنا عدي وعلن توسيد جنزب سبع عنقلن شحنا بانكو ناب موبايلو ناب قلوملو يا عليك الله سمعوا جماعة هجي نحنا يهون زبها القال سيلن وين قالس وي قديفنا سرنا فتحنا قزانا حضرنا نكبر دي آياتنا تيزربا مودعتا مغنياتو أو أديس أبابا أوفيس تخفتو بوليتيكاوي ناي بوليتيكا أوفيس أمم مس حدا منقصي مس حدا سرعة زقاوم حيلي أب النابار أوفيس خفت أو هوتيل أب تحت ندا ديسكو ندا شراموت أب لعلو هوتيل خفت أب لعلو زايدا خيروس تقربوا با تندابار تندامستخو مخاتي ناي بعلقنا تو خون تخلالو خبار رحيقو نبر يكني تريوم لهم كلاتكم إرتراويان بحلفتهم من إسيات بحلفتهم من إسيات متصاوتي تكون 7,000 أبناتو حساب آتي بجنزب تبعيسهم كيروس كأبا أبل علي حدا بار ديسكو زغونة مالتي بيت صحبت ناي أرقنا حموديلو أو تخاريب ريغمون يركم أو حدا جيزي أو تورتاخو قرز كومخا عمبابان خقبر 7,000 سريدو منو 7,000 صبوك يركم أنا حبوس سيزم نسدراويتكم دخي سدلو ننسهم دخي شلمون ندوكهم دخي تبلعوهم نعاقاتكم ده هيوتكم كي تغيروا لعل جنزب كمان هيوتكم كمان كوسدون يروه سلامتاي اليوم كم بعد زرسناي كم بعد أنا ليتن معالتن جيدوفو إذا دم بعنا أجت إبنايو كبانا تمهارو تتنققو نقولكم لمنتاي دي نهلا تازبنا يا خوينا قبل علبار قبل علي ديسكو أبارتاما أو جزا تخارين تاجد شودا نعاقاتكم فيديو دا قد حسدلكم انكو عاقل فولتكم حجي كمان دتهبو كمان تلوكم جزا خندينا جزا خيلوكم كلاتكم اللي برا بتعمي بوغ غيركم موبايلو ناب قلوملو يا عليك الله سمعوا جماعة هجي نحنا يهون زبها القال سيلن وين قالس وي قديفنا سرنا فتحنا قزانا حضرنا نكبر دي آياتنا تيزربا مودعتا مغنياتو أو أديس أبابا أوفيس تخفتو بوليتيكاوي ناي بوليتيكا أوفيس أمم مس حدا منقصي مس حدا سرعة زقاوم حيلي أب النابار أوفيس خفت أو هوتيل أب تحت ندا ديسكو ندا شراموت أب لعلو هوتيل خفت أب لعلس أوفيس خفت صطاها خي ويومس منقص زأكل ندا تبقى زلها ناي 5 عام سرت زلوو سور زلوو سرعتكو أخذت على زلها ناي إسياس أب النابار أب تحت ديسكو أب لعلو أوفيسكا تاي مالتي زي سلازي كيدنا بقبو خنقوم لنا أبزات بحال ذلا قداي كأني بجبوت بايتو برجيد محمود يوم أصدقهم منزي جلوبال مالتي أنا نبزم الكتاب أكل دويلة زخي ذلا خيدي معجس زيت قبرو انتهي ذخون زلا حق إنه تخيمه يبزوال كله دبدب بيمس أكاندي دبدب بسديد ناندي نايلهم ناسنا دبدب بيمس أنزله هو مو كما يتحكي من إحنا دبدب بسديدنا الكمينات تحققنا هنا يتمجلسي نحنا إنا وسينايو نحنا إنا وطينايو تودي قالسي زبهال يلن قالسي كما جيركا نعاقاتكم اتوم حرايف اتوم كم بعال ارغيشو كم بعال حاخلو دمو خالقوتن زامسلو كم بعار كيروس نسخاتكم غنزب تسدلهم اديس ابابا خمزي ويدا قلتيكم فريدكم ودا امبر باكا تسمعيكم بزخونه جن صبو جيركم لا تزقص مدب كنكاي كلاتكم تقاتلت سول ميديا لايك ايتحمقوا نابولكو خمز تري ودلكم مالتي اب زحلف اوان أدقشوا
تذكروا يخم قدم عامة خون أب نامدين عالم أب دالاس ليتي بمئتاو مفتح وسيدو مودو قلن دابله دارقا هم نيرو تذكروا أن حردا خوينكم مالت إذا حجي أب إنا آتي سلزولو السندات كبابي تعتمي تشحن 40 شوعات مالت كبابي 1 مليون كخفلو توسينو له اتبتغرسيان كا أب إيد واناتات مالت أب إيد ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኤርትራ እትመሓደር ኣብ ዳላስ ኣብ ኢድ ዋናታት ኣትያላ ማለት ብልዓልኻ ከባቢ 1 ሚልዮን ክኸፍሉ ስለምንታይ ዳ ኣድግሸው ኣብቲ ግዜቲ ቤተክርስቲያን ዝኣክል መፍትሕ መንጪሎም እንዳበልካ ዜና ዓወት እንዳበልካ ተምጾ ነርካ ነዚ ናይ ቤት ፍርዲ ዳ ንምንታይ ደ ይምጻኻዮ በዚ ጋጣሚ ነበርቲ ዳላስን ከባቢያን እንዳመድሂን ዓለም ቤተክርስቲያን ብጣዕሚ እንቋዕ ሓጎሰኩም እንቋዕ ደስ በለና ኩላትኩም ኤርትራውያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም بتا اب إيرترا زلا بتخرسيان بتا اب إيرترا زلا تمحدر مفتي إيرترا كمون كل نجارات كاب إيرترا زمت نجار كخون خلالو ازي نو بتخرسياني ولا مسؤم نخون مسجدي دحان مسؤم نخون زبها النجارات كابنا يحلو تماهيركم مبزعة ان بتخرسياننا إيرترا بخمس عينة نجارات كستاقيا دتقنحين الجيخا زحقو زينا خمزي بيت فردي وسين له كبابي 940 شوعات يزبل جن كبابي 1 مليون زخون كخفلو بالعلي مالت كخفلو غنزب كركبو نهلكم زناي بيت فرد ورقه ابزنهلكم كبابي 13 ገጽ زخون اب إدنا اتيلو بتعام دس زبلي بتعام دس زبل ادغشو زيا خا نغروم يخا خمتي እንዳጎየኻ ንሓሶት ንኤርትራ ክፋእ ተረኺቢል እንዳጎየኻ መጽኻ ዝሓሰኻ እጅዳ ቤት ፍርዲ ምስ ወሰነ ዳ ቤት ጠፊኻ ቤት ፍርዲ ምስ ወሰነ ዳ ቤት ጠፊኻ ዕለት 25 24 ኣፕሪል እዩ ተወሲኑ እቲ ትሕዝቱ ከዓ ነዊሕ እዩ ከም ስሪ ወደለኹም ዳላስ መዲና ዓለም ኤርትራ ንብለኩም ኣሎ ኣብ ኢድ ዋናታት ኣትያላ ኣብ ኢድ ኤርትራውያን ኣትያላ ኣድግን ሓመዱ نبينهم ولا تم تجارب فينهم اليوم نبينهم بتخرسيان نور بدحرجي مس إيرتراويان زبهال بتخرسيان كندينا كهلوكم بتعامل حقوق زيناي نات تزغتصل ناي مترشتا مدبنا ازي اب معراب تግራይ كمون حمورادو ولقايت እንዳተባሃለ له ابي احمد نعو نقينات نقولع بدحريت يسرحلو له تجارب بستخالكم متن مس حزب امحرا زلوكم فلليات ابايتا خطفتحو تراداديخون زنغرات زخت عليو تزكيلكم ابي احمد ابكينات كتصمدو ناكلتيقوم دخام نسو نخحيل عبي تارا سلدصاوت بستخالكم متن كلتيقوم امردا اختوصحلو تقول مغدتات كتغوري يغبا እዚ ተዘይኮይኑ ግን እቲ ዝረብ ደሎ نسمعايو መድሐን ወደዛ ጉዳይ የሚሄድ ከሆነ እችን እያስታጠቁ ነው ህወሓት እንደምታውቁት እና ወደ ወልቃይት በማንኛውም ጊዜ ተሰን እንገባለን ወደ ወልቃይት የህዝብ ማዕበል ይዘን እንገባለን እያሉ አሁን ይሄን እያሰሙ ነው በተለይ በየካቲት ወር እናደርገዋለን ብለው ነበር እስካሁን አልሆነም እንግዲህ ወደፊት የሚሆነውንም አብረንም ነው ከዚህ አንፃር እናንተ ዝግጅት ምን ይመስላል አሁን መጠነ ሰፊ ወረራ የማድረጋቸው ጉዳይ እንደሆነ እየተከታተላችሁት ያላችሁት አርሱ እናቀዋለን መንግስትም ያቀዋል በቂ ነው የሚባለው ዝግጅት ተደርጓል ዝርዝር መግለጽ ባያስፈልግም ግን መምጣት ይችል ይሆናል መመለስ ግን አይችሉም መምጣት የሆነ ሰዓት ገብቶ የሆነ መሬት ለመያዝ ይችል ይሆናል ህወሓት ንኹናት ዳለው ለው همون መጠነ ሰፊ መጥቃዕትን ክገብሩ ናብ ወልቃይት ከምኡኻ ናብ በዓለት ምዕራብ ትግራይ ኣባሃላት ጽዋዕ እዚ በኸመይካ ትሪኦ ንሕና መንግስቱን ይፈልጥ ንሕና ጽቡቅ ጌርና ተዳዲናሉ ለና ከመጹ ኹልዮም ግን ከአኽሙለሱ ይኩሉንም ይዝብደሎ ደመቀዘው ይችል ይሆናል መመለስ ግን አይችሉም መምጣት የሆነ ሰዓት ገብቶ የሆነ መሬት ለመያዝ ይችል ይሆናል እዚያ ቦታ ግን መኖርም ተመልሶ ትግራይ መመለስ ግን አይቻልም ያንን የራሳችን ዝግጅት ስለምናቅ ማዕበል ስጋ ይዞ መጥቶ የትግራይ ህዝብን እንደ ቃጎታ ሮቦት ታቃለህ እንደ ሮቦት ህዝቡን ወደ እሳት ሊያስገባው ይችላል ያንን ሙያ ያላቸው እንጂ የሰው ኃይላቸውን ቆጥቦ ለትግራይ ህዝብ ማዝኖ ህወሓት ማያቀም ብዙ ሰው ገድሎ የሆነ መሬት መያዝ እንደድል ያያል ብዙ ሰው ማስጠፋት ማስገደል ይችላሉ
ድል ግን ማግኘት አይችሉም። ይሄ የፌዴራል ብዙሓት ማዕበል ብማዕበል ከምኡኻ ሰራዊት ኣሰሊፎም ክመፁ ክእሉ እዮም። ስለዚ ክመፁ ክእሉ እዮም፣ ግን ከሸንፉ ይክእሉን እዮም፣ ክስዕሩ ይክእሉን እዮም። ከምኡ ከዓ ንሕና እውን ተዳሊና ስለ ዘለና ተኽኢሎም ወላ ሓደ ክገብሩ ይክእሉን እዮም። መንግስትም ጸጥታም የሚከታተለው ነው። ዞኑም የሚችለውን ዝግጅት አድርጎ እየተከታተለ ነው። የሚሉትን ነገርም እየሰማን ነው፣ እያወቅን ነው፣ እየጠበቅን ነው። እኛ ተከዜ ተሻግረን እንዋጋም። ተከዜ ተሻግሮ መጥቶ ከተዋጉ ግን ያው እኛ የምንችለውን ነገር እናደርጋለን። ይሄን እንዳይሆኑ ደግሞ ደጋግሞ ማሰብ ነው የተቻለው። ይሄን አካባቢ እውቅና ሰጥቶ አብሮ መኖር ነው መምረጥ ያለበት የትግራይ ህዝብ። ከዚህ ውጭ በግዴታ ቀምቶ ይሄን መሬት የኔ አካል አድርጌ እቀጥላለሁ የሚለው እንግዲህ እንደራሱ ሐሳብ ነው። እኛ እንቃወምም እንመጣለን ብሏል። ትናንትናም የካቲት 11 ሁመራን አስከብራለን ብለው ሲቀሰቅሱት ነበር ለትግራይ ህዝብ። ነው ብለናል፣ አልመጡም። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ትናንትና በውሸት ነው የገነቡት። አሁንም ቲፒኤልኤፍ ውሸታም ነው፣ ሲዋሽ ነው የሚኖረው በውሸት። ትናንትና በደርግ ጊዜ ምንም አይነት ቴክኖሎጂ አልነበረም። እኛ በረሃ ያለን አንዲት ሬዲዮ ብቻ ነበረች የምትሰማ፣ ደግሞ የድምጽ ወያነ ሬዲዮ ብቻ ነው። እሷ ብቻ ነው አድምጡ የምንባለው እኛ። የኢትዮጵያ ሬዲዮ እንኳን እንድናዳምጥ አይፈቀድም። አንድ ዛፍ እግር ህወሓት እንደዚህ ነው፣ ህወሓት እንዲያደርግ ደርግ እንደዚህ ያደርግ ምናምን ሲሉን ናምን ነበር። የትግራይ ህዝብ ያምን ነበር። አሁን እዚህ ነው እናንተ እየተነጋገርን እዚህ ቁጭ ብሎ መጠየቅ ይችላል፣ እንደዋሽህ ያረጋግጣል። የትግራይ ህዝብ ግን የትላንትናው አያስደንቀኝም። ዛሬ ግን ቴክኖሎጂ ባለበት ሰዓት የትግራይ ህዝብ አሁንም ምንም ጆሮ እንደሌለው ልቦና እንደሌለው አድርጎ ግን በቲፒኤልኤፍ ፕሮፓጋንዳ አውሮ መንጎድ ግን በጣም ያሳዝነኛል። እነሱ ሰዎች ኢትዮጵያን አፍርሰን ትግራይ የምትባል ሀገር እንመሰርታለን ብለው እያበዱ ይሆናል ወይ አይሆንም ብለው ገምግሞ አልከተልም ማለት ሲገባው 3-4 ልጆችን ተዋጉ እያለ እየላከ ነው። ስለዚህ እኔ ህዝቡን ቢያስብ እንጂ የነሱ ፕሮፓጋንዳ መቼም ቢሆን እውነትም ተናግረው ማያውቁም። ባለፈው እንኳን ወልቃይት ጠገዴ አድረመጥ የሚባለው ይዘነዋል፣ ለዚህ የሚባለው ወፋርግ የሚባል ገብተን ይዘነዋል። ብዙ ነው ሲናገሩ ነበራለም እንደያዙት ማለት ነው። ውጭ ያሉ ሰዎች ሲጨፍሩ ነበሩ በማህበራዊ ሚዲያ፣ ግን ከመሬት ግን የለም። ህወሓት ምን ያህል ውሸታም እንደሆነ ማመን አለባቸው። በውሸት ነው ያጣላን። ትናንትና በውሸት ታሪክ ነው ያለ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ደመቀ ዘውደ ይፍክር ይደሎ ይምፁ ከምኡውን ዝሓዘ ብድሕሪት እውን ሒዝሎ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝሕግዞ ከምኡውን ሰራዊት የሰልጥን ከም ዘሎ ብብዝሒት ናይ ፌደራል ሰራዊት እውን ምስኡ ከም ዘሎ ኣብ ትሕቲኡ ውዕል ፕሪቶርያ የኣይ ነዚኦም ንኸውፅእ ኣብይ ኣሕመድ ተሰማሚዑ ገለ እንዳበሉ ተጋሩ ብተስፋ ድፅበይ ኣሎ። ምዕራብ ትግራይ ይምለሰልኩም፣ ሕሞራ ይምለሰልኩም። ኣብ ፕሪቶርያ ውዕል ተፈራሪሞም ዝመፁ ብዛዕባ መሬት ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮኑን። እንታይ ዳዮም ተሰማሚዖም መፅኦም ንኣምሓራ ንምጥፋእ፣ ንኤርትራ ንምጥፋእ፣ ንትግራይ ንምጥፋእ እዮም ተሰማሚዖም መፅኦም። በዓል ጌታቸው ረዳን በዓል ፃድቃንን። ደመቀ ዘውደ ከ እንታይ ብለኩም ኣሎ? ንዑ ምፁ መንግስቲ ይፈልጥ እዩ፣ ሰራዊት ከም ዝዕጥቁ ከምኡውን ብዙሕ ነገራት ይዛረብ ኣሎ። እዚ ከዓ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ነገር እዩ። ያለ ርስቱን ያለ ታሪኩን የወሰደ ይሄን የትግራይ ህዝብ ማወቅ አለበት ብዬ ነው የማስበው እኔ። መልካም የመጨረሻ ጥያቄ ኮሎኔል፣ እዛ አካባቢ አሁን በአስተዳደራችሁ ላይ የወልቃይት አካባቢ ወጣቶች ላለፉት 30 ዓመታት የደረሰባቸው ነገር ይታወቃል። ከህወሓት ጋር የሚደራደር ከሆነ ዋና የመደራደሪያ ጉዳይ የሚሆነው እንደ አንዱ ወልቃይት ነው እና የወልቃይቱ ጉዳይ በህዝብ ውሳኔ ይወሰን የሚል ውሳኔ ከዓለም አቀፍ ተቋም መጣ። እናንተን ጉዳይ እንዴት ነው የምታስተናግዱት? በኢትዮጵያ ጉዳይ ለኢትዮጵያ መንግስት ነው የሚያገባው፣ ነጮች አይደለም የሚያገባቸው በውስጥ ጉዳይ። ይሄ ሁለት ሀገሮች ይደራደሩ ቢሆን ዓለም አቀፍ እጅ ሊያስገባ ይችላል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ደፍሮ ማስተዳደር መወሰን ያለበት በራሱ ጉዳይ ነው። ለነጮችን ለአውሮፓውያን አሳልፎ መስጠት አይገባውም። ይሄን አካባቢ መደራደሪያም መዋያም አድርጎ አይገባም የሚል ነው የኛ ተቃውሞ። ይሄ ዓለም አቀፍ አያገባውም በዚህ ጉዳይ። ዓለም አቀፍ የሁለት ሀገሮች ቢሆን ዓለም አቀፍ ህግም መንግስትም ሊገባ ይችላል ነው ነው የሚያስቡት እነሱ። አዎ እና ግልግል
اوكي اذا قلنا زي المحاورسب عالم يملكتني منجس ኢትዮጵያ يزملكت መንግስት ኢትዮጵያ በዛዕባ ዝውን ምዝራባ ይደልኝ ናትና እዩ ንዓና ካብ ዝመሬትና ዘውፃና የለን በመባል እዩ በአማራ ርስት ላይ መደራደር አይቻልም እኛ የትላንትና የተቀማነው ነው ያመጣ ነው እየተሰረቀው የተዘረፈው አካባቢ ወደ እጃችን እንደመለስን ትክክል ነው ብለህ እውቅና ስጠና ያለው ለመንግስት ከዚህ ውጭ ሌላው ትግራይ መደራደራችን ነው የሚሉት እውነት ነው ያን መሬት ፈልጉታል እነሱ አንደኛ ሽብር ስራ ለመስራት የሚመቻቸው ወልቃይት ሲይዙ ነው አይ ወልቃይት ጉዳይ ከያዙ እኛ መረጃም ያዝነ ነው አንዳንዱ ከነሱም ምን ይዛቸው ምርኮኞችም እየጠየቅን ነው ወልቃይት ይዘን ያለን ነፃነት አለማወጀት ነው ስተታችን ነው የሚሉት አሁንም ከያዙ በኋላ ከሳምንት በኋላ ነፃነት ያውጃሉ ትግራይ ነፃ ሀገር አዎ ይሄን እያወቀ መንግስት ተደራድሮ የሚሰጥ ከሆነ የወልቃይት ጠገዴ የአማራው ማህበረሰብ የሚመጣው ተቃውሞም አስቦ ቀጥሎ በራሱ ያለውን ጉዳይን አስቦ ከሆነ መወሰን ይችላል እኔ ግን የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን ጉዳይ የወልቃይት ጠገዴ መደራደሪያ አድርጎ ቀድሞ ሁኔታ ሰጥቶ ይሄን አካባቢ ይሆናል ያላስብም ከታሰበ ግን ወድቅ ወቲ ወልቃይት ዝበሃል ቦታ ሒዞም ሃገረ ትግራይ ትበሃል ንምስራት እዩ ዝኻ ኸውን አይክእልኒ ወልቃይት ናይ አምሓራ እዩ እዚ ክሳብ ዝኾነ ኸ ኣብ ድሌቶም መዓልቲ መጽኦም ኩናት ኮርቱ ቁልዮም ዝግን ንዓና ዝብደሃልና ወይ ካ ንዓና ክስዕረና ዝኽእል ሓይሊ የለን ካብኣቶም ዝረኸብናዮም ሙሩኻት ውን ዝማረኽናዮም እቲ ዕላማኦም ብትክክል እዮም ዝነግሩና እቲ ዕላማ ከዓ ወልቃይት ሒዝና ሃገር ክንምስርት ኢና እዮም ዝብሉ እዚ ክሳብ ዝኾነ ከዓ ንሕና ድልዋት ኢና ንሕና ፀገም ዘለና ይኮነን ብምባል ይደመቀ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣትሪሩ ይፍክርን ከምኡውን ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ዘረባታት ይዝረብ ደሎ እሞ ነዚ ክነቕሑሉ ይግባእ ተጋሩ ማለት እዩ ጊዜ ሓሉ እቲ ጊዜ ሓሉ ነዚኣቶም ናብ ኩናት ምእታው ኣይድልየኩምኒ እንድሕር ዳ ኣትይኹም ክልቲኦም ክትዳኸሙ ኢኹም ኮነ ኢሉ ኣብ ኢድ ዝሰርሖ ዘሎ ጉዳይ ተኺልኩም በታ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ሶኢልካ ናይ ሓሶት ውዕል ናይ ሓሶት ውዕል ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ማዕረ ክንደይ እምነት ጌርኩም ትሰርሑ ኣለኹም ብዛዕባ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምን ፕሮፌሰር ሓሰን ነጊርኩም ኣብ ፕሪቶሪያ ውዕል ንህዝቢ ምሓራ ንህዝቢ ኤርትራ ንምድኻም ንህዝቢ ትግራይ ተዘይ ኮይኑ ካልእ ተፈራሪሞም ኣይሞቱን ደመቀ ዘውደውን ብዛዕባ ናይ ፕሪቶሪያ ንፈልጦ ጉዳይ የለን እዚ መሬትና እዩ ዘውፃና እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሓይሊ ይምፃእ ክንድርዕሞ ኢና ብለኩም ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ሓበሬታ ርኢቶኹምን ሓሳባትኩምን ክትህቡ ኣነ እዚኣ ኣይደገፍኩዋን ሓፍትና ኤሩ ሽኮር ኣብ ገጻት ፌስቡክ ውን ዘርጊሓቶ ነይራ እዚ ጫማ ኣብ ባንዴራ ኣብ ጫማ ብምግባር ከምኡውን ኣብዚ ድሊ ቦታ ንባንዴራ ናይ ኤርትራ ዝምጥን ኣይኮነን እሞ ብዝተኻለኩም መጠን ከምዚ ዓይነት ኣብ ሸቐጥ ወይ ከዓ ኣብ ንግዲ ትዋፈሩ ዘለኹም ተቋረፅኩም ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓኒ ዋላ እቶም ትገዝኡ እውን ባንዴራ ናይ ኤርትራስ ኣብ ጫማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሕ ነገራት ትሪኢኻ ሓደ ግዜ ዘይድሊ ነገራት ኣብ ዘይቦትኡ ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓኒ ከም ናተይ ርኢቶ ማለት እዩ ናትኩም ርኢቶ ከዓ ክሰምዕ ደስ ብለኒ ኣብ ማልያ ኣብ ጎልፎ ኣብ ክዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ሕጂ እዚ ግን ኣብ ጫማ ግን ምስቲ ኣብ ዝረኣይዎ ኣብዚ ሕጂ ፅቡቅ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ፅቡቅ ደስ ዘብል ማለት እዩ እዚ ግን ኣብ ጫማ ግን ቁሩብተይስ ርዝን ንበል እታ ባንዴራ ማዕረ ክንደይ ክብረት ከም ዘለዋ ማዕረ ክንደይ ረዛን ምዃና ከምተን ናይ ካልኦት ባንዴራ ኣይኮነትን ኣብ ክዳን ፀገም ዘለዎ ይኮነን ኣብ ጫማ ገለ ግን ቁሩብተይቲ ጫማስ ንረግፆ ዝኾነ ነገር ኢና ንረግፀሉ ዶ ጫማ ማለትስ ብዙሕ ረስሓት ዘለዎ እዩ ብዙሕ ነገራት ተብለሉ እዩ እዚኣ ናተይ ርኢትያ ዋላታ ኤሩ ሽኮር ውን ከምዚ ኢላ ዘርጊሓቶ ደላ ኤክስ ጌራ እንታይ ርኢቱ ሓሳባት ኣለኩም ከዓ ናትኩም ክሰሚዕ እታ ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል ናይ ፕሮፌሰር ሓሰን በዚ ኣጋጣሚ ተጋሩ ክሰምዕዋ ኣዝዩ ኣገዳሲት እያ ክተገደሰኩም ጥራሕ ዘይኮነስ
صبوا كاباخت مهارة واليوم بزعوا بريتوريا نابلكم كتزاروا سلطوا بريتوريا انتاي تفراري ممتيوم بروفيسور حسن صبوا يرجلي صولنا كبرات تقاطات سول ميديا دقيمة عمل العالم تنبروا كلاتكم حبونات هاجراوين ايرتراوين بلبي يمسكنكم بليز سبسكرايب ورو نتوم سبسكرايب زي قبرون سبسكرايب نخو قبرو عدموهم أبقى سسناي ودحنكم ከጠናው ጋር መዛመድ እንዳለባቸው ይሄንን ገምግሞ መውጣት የሚችል ኃይል ነው አይመስለኝም 50 ዓመት ተጉዘው ያልተማሩበትን መንገድ እንደገና ወርደው ይማራሉ አለም ግን ሰው ነው ሰዎች አይማሩም ለማለት አልችልም እነሱ ጋር ደግሞ ሌላ ጥያቄ ደግሞ ፈንድቶባቸዋል የስ ትግራይን ሊቆጣጠሩ ይችላሉ ትግራይ አሁን በጎሳም በአውራጃም በምንም እየተከፋፈለ ነው ያለው የነበረው የትግራይ ናሽናሊዝም እየተሰባበረ ወደታች እየወረደ ነው ያለው ምንድነው የሚያደርጉት ያደረጉት ፕሮፓጋንዳ የአማራውን ጥላቻ ያስተካክሉ ይሁን ከአማራው ጋር መነጋገር ይችሉ ይሁን ከጎረቤታቸው መነጋገር ይችሉ ይሁን አእምሮቸው ማስተካከል ይችሉ ይሁን ይሄ የነሱ ጥያቄ ነው አሁን በቲፒኤልኤፍ በኩል እንደዛ አይነት ደግሞ የሞቆሎሎ እጃቸው ላይ ወድቋል አቢ ያቀደላቸው ፕሮግራም ፈርሷል እዛ ላይ ደግሞ ትግራይንም ተቆጣጥረዋል ከዛ ወዲህ ምንድነው ማድረግ የሚፈልጉት ትግራይን ቆልፈው ምን ብለው የሪፊጂ ካምፕ ነው የሚያደርጉት ትግራይ ከሌላ ኢትዮጵያኖች ጋር የሚዘመዱበት ሰንሰለት መክፈት ይችላሉ ወይ ያንን አስቦ ግልሂስ አድርጎ በዚህ ተሳስተናል የአማራንም ህዝብ ቅቅርታ ጠይቆ ከአማሮች ጋርም አንድ ህልውና ያለነው አገራችን እየፈረሰችን እኛም እየፈረሰነን ተታግለን አዲስ ቤት እንስራ የሚል አመለካከት ይዞ ከመጡ ይሄ ሌላ ደግሞ ቻንስ ይሰጣቸዋል ግን በድሮው ደግሞ አንቲ አማራ አንቲ ምናምን ከቀጠሉ እንደውም አልፎ ደግሞ ወልቃይት ጸገዴን መያዝ አለብኝ ጠለምትን መያዝ አለብን የወልቃይት ጸገዴ ህዝብ ምናምን ተመልሶ ወደ ባራነት የሚገባበት ምክንያት የለም ለራሱ ይጠብቃል ይታገላል መሬቱን ይጠብቃል ስለዚህ ከነደብረጽዮን ከነመንጀሪኖ አሁን ካለው ቲፒኤልኤፍ ትልቅ ስራ አለባቸው ያንን የቤት ስራ መስራት ካልቻሉ እነሱም የጊዜ ጉዳይ ነው እንደ አይስክሪም ይቀልጡና የትግራይንም ህዝብ ኢን ጀነራል ያለምንም አውራ ይጥሉትና ተከፋፍሎ ምን ብሎ ትልቅ ችግር ላይ ይወድቃል ነው ከልብ አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር እንግዲህ በሰፊው የእርሱን እይታ ለማስቀመጥ ሞክረዋል በተለይ በትግራይ በኩል እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ የአብይ አህመድ ጥንቆላ በራሱ ላይ ፈርሷል የፕሪቶሪያውም ጥንቆላው ፈርሷል እያሉ ነው ያሉት ይሁን እንጂ የትግራይ ክልል ቀደም ሲል እርሶም ጠቆም አድርገዋል እንደ መንግስት ራሳቸውን ነው በመቁጠር ላይ የሚገኙት ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳም ጭምር ሳይቀር አንዳንዴ ነሸጥ ሲያረጋኝ ወይም እኔ ሞቅ ሲለኝ ነው ያለው ይሄንን ልላለው እንደዚህ ድምጹንም እንሰማዋለን አጠር ብሎ የተናገራትን ነገር ለማስደመጥ ለተመልካች አድማጮቻችን ማቢናይ ታንፈዴ ከደሞ ቢና ታንፈዴ ሐልመዳፊና ታንፈዴ ማቢናይ ናበሌ ታንፈዴ አባያ አምቢሌ ታንፈዴ ሰሄዳይ ረባ ታንፈዴ